السلام مرحبا بكم في تونيزي اوتو معكم مراد بوزيدي. دونك اليوم جينا لدار اس تي ا شيري باش نصوروا لكم لو اس يو في تيغو 8 مانيفيك. تشوفوا فيه برشا اوبسيونات، في موتور طياره سوم ياسر طياره اوسي. اي بي معنا سي سامي شاكر اللي هو ديريكتور ماركتينغ باش يعطينا توت لي اوبسيون اللي موجودين فيه. بونجور مراد، مرحبا بك. Allez, allons-y. On y va. أول حاجة اللي معناتها تجبد الانتباه اللي هو c'est le confort. On est vraiment très bien assis, très bien enveloppé في السياج. Et puis معناتها l'intérieur est magnifique. معناتها on a du cuir partout. Le volant est impeccable. C'est معناتها il y a un maintien. C'est pratiquement un volant sportif. Et puis عندنا هوني l'écran tactile donc à portée de main. Donc voilà هذه حاجة أول حاجة تجبد الانتباه. Et puis bon, الكلكم برشا من الناس منكم جبتوا لي على الموتوريزاسيون. C'est un 7 places, c'est un SUV. Et bien la motorisation, écoutez, أنا ننزل هي تجاوب. Donc regardez, voilà, donc c'est vraiment il y a une très belle motorisation. وسامي بحدايا باش يحكي لنا d'ailleurs على الموتوريزاسيون. سامي الموتوريزاسيون هذه c'est quelle motorisation qu'on a? Alors on a un moteur 1,5 litres turbo. Ouais. Donc il développe حتى 147 chevaux-dines. حاجة طيارة برشا, surtout pour un SUV de cette taille, c'est largement suffisant. En plus de ça, couplé la boîte à vitesse, elle est à double embrayage, donc DCT, fait à 6 rapports, 7 à vitesse 7. Donc vraiment حاجة مرتاحة برشا, surtout sur les autoroutes. نبداو كي نشدو ثنيا طويلة ولا نخرجوا اور زون اوربان, معناها نلقاو رواحنا عندنا كهرباء اللي فريمون تجاوب فيها ريبريز خارقة العادة. والكونسوماسيون بيان سور تنقص بارابور للكهرباء الاخرين اللي عندهم من بواط تراديسيونيل كونفونسيونيل. على الاوتوروت نلقاو رواحنا نحوسوا في لي 6,5 لتر. حاجة طيارة برشا, سورتو مرتاحة فيكو عندنا 6 رابور انكور اون فوا. فوالا. Mais وفي الurbain في الurbain, on a une consommation de 8,5 litres, 8,6 litres. في وسط البلاد, donc في وسط البلاد هذه حاجة معقولة برشا. Voilà, bien sûr, en sachant que le gabarit تاع الكهرباء c'est un SUV familial, 7 places. 7 places. Voilà. Ouais. Donc حاجة معقولة. Alors لازم نحكيو شوية قبل ما نتعداو لي زوبسيون وكل شيء, معناتها نعطيو كمان فكر السوم اللي هو نقولوا مانيش باش نعطي السوم بالضبط, مي راهو تحت ال 100 مليون. Donc c'est déjà exceptionnel, هكا ولا سي سي. Voilà, c'est exactement ça. On a soum تحت ال 100 مليون. On va laisser ça une surprise. Hein. Ouais. Et en plus de ça, il ne faut pas oublier, on est le premier concessionnaire qui offre 7 ans de garantie. 7 سنين garantie, justement. بالنسبة sécurité, Samy. أي. بالنسبة sécurité, on a alors 6 airbags في الكهرباء, 2 airbags frontaux, 2 latéraux على الجناب, و 2 rideaux يطلعوا حتى لآخر رونجي نتاع الكهرباء. Justement, on a par rapport à ça les systèmes, l'ABS, l'ESP, système anti-retournement TCS, les contrôleurs de trajectoire, tout un système électronique اللي هو يعاوننا برشا في السياقة وما يخليش justement la voiture تضيع التراجكتوار نتاعها, ولا justement dans les cas plus extrêmes الكهرباء تتقلب ولا تعمل coup de volant ما تشدش الثنية نتاعها. D'accord, خذت 5 étoiles hein. 5 étoiles في الكراش تيست. في الكراش تيست. سي ار بي ماخذة 5 étoiles اللي هي la note maximale 5 على 5. 5. Donc أمورنا واضحة. Alors بالنسبة للتابلو de bord, on a 2 écrans, c'est ça? On a 2 écrans. L'écran principal, il est au fond, c'est un écran 10,25 pouces, Full HD bien sûr, capacitive donc tactile. وعندنا l'écran principal قدامنا تاع التابلو de bord اللي هو فيه l'instrumentation الكل نتاعنا. عندنا les tours minutes تاع الموتور, عندنا l'ordinateur de bord يعطيك قداش من كيلومتراج, يعطيك toutes les données, حتى les données GPS معناها à travers le téléphone Samsung, Android ولا Apple, يعطينا toutes les données الكل sur un écran de 7 pouces. Donc un souk vraiment très à l'aise. C'est quand même un SUV de 7 places et puis voilà. Donc il roule tout seul. Et au niveau du confort, c'est confortable, c'est très confortable. Et puis c'est silencieux. D'accord. Et même le moteur, quand on appuie, معقول, الحس نتاعو ياسر معقول, مش الحس كالقوي. Voilà. Donc et puis on a, كما تشوفوا, on a une conduite haute. برشا ناس ولاو يحبوها la conduite haute. C'est à la mode سي سامي هكا ولا؟ Absolument. La conduite haute, la grande mode في العالم مش مشكل. انتم في شيري d'ailleurs معناتها vous êtes les spécialistes نتاع les SUV. Absolument. وتوا فما une montée en gamme في شيري
قاعده تصير في العوام هذوما ابارتيغ ديجا بدات من 2020 اللي هي باش تتعدى لي اس يو في où ils sont en train de faire des SUV de très haut de gamme منهم les 7 places هذوما كيما اللي راكبين فيها احنا تو وحاجه vraiment d'une valeur d'une très grande valeur et tout ça à l'échelle internationale معناها راهو في هذا الكل قاعدين يتبعوا vraiment في les normes et في les tendances internationales اللي راهم عندهم في الديزاين قاعدين تخدموا في معناتها شيري في الديزاين نشوفوا معناتها دايوغ عندكم دي سوربريز بروشينمون في الديزاين تحسنوا برشا en Chine فكروا اللي عندكم لي سيرفيس ابري فونت عندكم plusieurs agences في تونس موجودين. Oui, alors on a un réseau qui ne cesse de croître, معناها قاعد يكبر d'année en année. عندنا في سوسة شوروم جديد نزل كي حل. مبروك عليكم. عايشك. عندنا une nouvelle agence في سوسة donc 3RS avec l'atelier, avec vente de pièces et avec le showroom. عندنا un showroom في اللاك 1 مازال كي حل زاد كيف. عندنا صفاقس. عندنا صفاقس bien sûr. صفاقس عندنا deux agences في صفاقس. في جربة, عندنا في نابل. Donc tout ce réseau il nous permet justement d'atteindre plus de population, un monde plus grand et en même temps de se diversifier à travers les régions. في تونس معناها نوصلوا les régions الكل وباش هكاك الناس الكل يلقاو دار شيري ديما قريبة. Alors خرجنا في sur une piste راك تشوفوا الكياس معناتها في حالة juste pour voir les amortisseurs, sensation تاع confort ما تبدلتش جملة. Donc on ressent absolument rien. À propos de ça, Mourad cite une information, les suspensions sont signées McPherson. Il y a une grande marque في السيكتور automobile de très grande renommée. معروفة bien sûr oui. Voilà, c'est pour ça هذا هو le confort اللي قاعدين نحسوا فيه توا معناها sur cette piste qui est assez. Sincèrement ما نخافش من الحفر donc voilà نصدم راك تشوفوا مانيش خايف جملة من الحفر. On ressent absolument rien. Donc on a des jantes aussi, des jantes de 19. Là on a des jantes de 18 pouces, donc حاجة أقل من 19 pouces qui permet un confort encore meilleur. Surtout الكيساتنا احنا هاك تشوفوا توا par exemple في بيست mais حتى في الكيسات العاديين نتاعنا on n'est pas à l'abri معناها من الحفر ومن les égouts اللي غارقين شوية donc ça offre plus de confort. En plus, qui vient s'ajouter les suspensions de McPherson et les هايلين برشا. Les options Mourad, alors on a une option très intéressante اللي هي l'ouverture main libre. Alors كيما تشوفوا المفتاح في يدي نقرب الكرهبة تتحل وحدها. Voilà, hop, les portières se débloquent كيف. Fermeture زادة كيف. مفتاح بعيد. Je n'appuie sur rien du tout, كل شيء يتسكر وحده. Les rétroviseurs se rabattent tout seuls. Alors, on a حاجة أخرى très intéressante اللي هي le démarrage à distance. تبدأ الدنيا سخونة كيما توا ماكم تشوفوا. Alors, عندنا الكليماتيزاسيون تخدم وحدها دوب ما نخدم الموتور. Tout ça avec quoi? Avec un seul appui. Voilà, démarrage à distance. Très intéressante. La climatisation, elle s'active toute seule. كرهبة تطلعوا فيها تلقاوها باردة حاضرة comme il faut. عندنا اوبسيون واحدة أخرى qui est très intéressante وقت اللي واحد خارج بقضية الكل في يديه ما عنده كيفاش ينزل باش يحل الكوفر الماء التالاني. دونك نقربوا الكرهبة جوستومون من غير ما ننزلوا حتى شيء مفتاح في يدي comme tout à l'heure. نقربوا الكرهبة on attend quelques secondes. عندنا les feux clignotants اللي هما ils vont se déclencher. Hop 1 2 3 نعاود نوخر شوية et ça s'ouvre tout seul من غير ما نزلت حتى شيء. Donc ça encore une fois c'est une option très intéressante. نحطوا القضية نتاعنا الكل نعاودوا ننزلوا الفلسة هذه والكوفر نتاعنا يتسكر نجمو نطلعوا في كرهبتنا ونمشيو على الرواح. عندنا cette très belle face, cette face avant avec tout ce chromage. Donc عندنا une barre chromée qui traverse tout l'avant du véhicule. عندنا اللوطة زادة كيف une autre barre اللوطة من الكالندر. عندنا هوني le logo chéri qui est en dimension معناها كبيرة ياسر حلو يعطي منظر حلو برشا خاطر الكرهبة بيدها ديجا كبيرة ما ننساوش que c'est une 7 places هذايا. عندنا هوني les feux avant الكلهم LED. Donc feu full LED dernière technologie اللي موجودة في شيري ولا في ماركات اخرين même les plus grandes marques. عندنا aussi les feux de jour اللوطة زاده كيف des feux une barre LED على اليمين وعلى اليسار نلقاوهم كيف موجودين من تالي زاده. هوني justement la petite caméra اللي هي elle est presque invisible موجودة في الكالندر نتاعنا. Elle sert au système نتاع les caméras 360 degrés اللي هما يعطيونا une détection d'obstacle على داير الكرهبة الكل. عندنا un aspect extérieur حلو برشا اللي هما les jantes هذوما
avec un contraste de noir, un ton gris foncé, à noir, avec une finition brillante. C'est des jantes de 18 pouces, nouveau design, Kharjo Chéri, Sné. Donc voilà, c'est des jantes de 18 pouces. On a le rétroviseur avec la coque ton carrosserie, le clignotant intégré من On a aussi la caméra اللي هي تابعه le système de caméra 360 degrés يعاونونا باش نلقاو les obstacles اللي دايرين بينا وقت اللي باش نوقفوا الكهرباء ولا باش نعملوا ستاسيونمون تاعنا. نكملوا من هوني عندنا alors la portière conducteur et la portière arrière donc كلهم encadrés de chrome من الفوق ومن اللوطا. عندنا les vitres avant اللي هما c'est des vitres athermiques donc نلقاو avec une légère teinte اللي هي تخليش الشمس surtout تحرقنا وحنا نسوقوا surtout pour les longs trajets. عندنا من تالي les vitres arrière surteintées avec la lunette arrière donc كيما تراو les vitres fumées كيما نقولوا. Donc à part ça عندنا les barres de toit في الجري ton gris métallisé حلوين برشا عطينا contraste مع لون الكهرباء avec l'antenne Shark اللي موجوده من غاديكا et bien sûr le spoiler arrière. نجيو من هوني عندنا le coffre arrière donc فيه une ligne lumineuse qui traverse tout le coffre arrière. Donc le col en LED bien sûr, hein, il y a un design très moderne, حاجة جديدة. Et en plus de ça, on a la caméra de recul qui se trouve tout en bas. On se gare justement avec plus de sécurité. Sur la face principale, on a un écran de 10,25 pouces, un écran كبير يخلينا نشوفوا justement les informations اللي حاجنا بهم الكل وقت اللي نبداو نسوقوا. On l'active par ici. هوني عندنا le média. Elle est aussi le radio, l'USB, Bluetooth, tout ce qui est musique, avec bien sûr une sonorisation Arcamis, traitement audio Arcamis. C'est une française, très connue. Voilà. On a le téléphone, unifonction téléphone, donc kit main libre bien sûr, téléphone branché à le système Bluetooth. Là je m'en directement sans quitter le volant des mains. Le radar de recul est assez particulier. Hein. Oui, le radar de recul. Alors on a un système de caméra 360 degrés qu'on active par ici. On enclenche la marche arrière, voilà. Les caméras avant, arrière et latérales. Donc oui, nous justement les caméras. Qui m'a vous aide la réponse tactile, c'est très rapide, très réactif. Voilà, très réactif. Ouais. Voilà. Ouais, sympathique. Voilà, ça permet, et bien sûr, il y a les radars aussi qui bipent pour télétoquer un obstacle. Sur l'écran, à part le main libre, on a justement la fonction mirroring. Elle est on connecte l'Android ou l'iPhone directement sur l'écran باش نوريو le GPS اللي عندنا موجود على التليفون نتاعنا ولا نوريو les contacts ولا les messages ولا les fonctions نتاعها. Tout est le toit panoramique ouvrant اللي هو فيه bien sûr le store نتاعو par soleil من التالي حتى لاخر التوا يتحل de cette manière. Voilà, يقف sur deux niveaux donc le deuxième niveau نكملو حتى للاخر. Ah d'accord, donc en fait on fait deux touches. Voilà, exactement. Martin. On a la fonction souffler, elle est juste le souffler. Ouais. Sinon, on a la fonction toit ouvrant à la tout. Sympathique. Voilà. Ouais, c'est bien d'informer tout ça. Hein. Ah, ok. Voilà. Mais régulateur de vitesse sur le volant aussi. On a le régulateur de vitesse pour la sécurité. Voilà, pour la sécurité, qui nous permet sur l'autoroute de l'accélérateur. Bien sûr, ça nous permet de garder une certaine vitesse constante à tout le trajet interne. Le régulateur de vitesse, c'est très pratique. Comme vous pouvez voir, on téléphone à travers le Bluetooth, bien sûr. On a les commandes vocales passives, les passives. Donc, à travers le téléphone qui est connecté au Bluetooth, donc le téléphone fait justement la fonction vocale. Elle est activable directement du volant. Ça s'active directement à partir de mon téléphone. Donc, qui est automatique. Exactement. Je peux envoyer un message بالكلام, je peux نكلم directement من غير ما نمس حتى فلسة. D'accord. عندنا هوني les commodos, donc le commodo droit فيه le déclenchement automatique des essuie-glaces. وقت اللي فما شوية شتاء وحده il se déclenche. L'essuie-glace يخدم ويقف وقت اللي تقف الشتاء. Et pareil pour la luminosité, donc le mode automatique, il permet justement le déclenchement des feux. Jour-nuit. Voilà, jour et nuit, exactement. Voilà, jour-nuit, ouais. Détecteur jour-nuit. Voilà. Mais c'est excellent tout ça. Alors c'est mais fait le mode de conduite, on a deux modes de conduite. Absolument, on a le mode éco, et le mode économique, et le mode sport. D'accord. Pour une conduite plus sportive. Plus sportive. Voilà. D'accord. Autre commodité, on a le coffre.
نجمو نحلو le coffre وني la partie gauche donc عندنا un bouton pour ouvrir le coffre arrière donc كي ننزل نقعد ننزل 1 seconde et demie hop ça s'ouvre et la même chose pour la fermeture. C'est très pratique surtout باش واحد ما يقعدش يخرج من الكراج باش يعاود يسكر الكوفر. Tout à fait. Alors, on a un accoudoir avant, coulissant. coulissant. On a la même chose pour le confort des passagers arrière. Un accoudoir arrière. Voilà, accoudoir et puis un port USB, Voilà, 2 ports USB plus une prise 12 volts. prise 12 volts. Voilà. Et puis on a aussi un port USB à l'arrière. Absolument. Des informations على التيغو 8 يعطيك الصحة سي سامي. يعيشك مرحبا. كالعادة دونك حافظ درسك حافظ التيغو 8 دونك جوست نحبوا نعطيو حاجة راهو باش نعطيو معناتها فكرة على السوم اللي حاجة خيالية. قداش السوم؟ ما ننساوش tout d'abord اللي هي فيها une garantie de 7 سنين Oui. plus 96 000 dinars 500 pour le prix de la voiture. Wow. Clé en main. Magnifique. Bravo et puis à la prochaine. À la prochaine Mourad. Ah, عايشك.